मौसुमी समय वृष्टिपात एवं वृष्टिपात जनित बन्या परिस्थिति ओडिशा रे उपजी थाए। तेणु आम नुआ नुह कि आम स्वतंत्र भाव में बन्या आसिले प्रस्तुति नकरी आम प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मुहूर्त समस्त प्रकार प्राकृतिक विपर्य को मुकाबला करने प्रस्तुत था। 365 दिन 24 घंटा ये क्रम पाणीपाग विभाग तरफ 7टा 8टा जिले में प्रबल प्रबलतर वर्षा हम जोटा रेड वार्निंग जारी होता। आहरी 15टा जिले में प्रबल वर्षा हम जो ऑरेंज वार्निंग जारी होता एवं बाकी जिला मानकु मध्य वृष्टिपात हम ताकू येलो वार्निंग जारी होता। गत काली ठारू ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल प्रबलतर वर्षा देखा मिली। एवं मध्य विभिन्न जगार सकाळू जिला कलेक्टर मान संगे मु सीधा सड़क संपर्क में अच्छी। पाणीपाग विभाग एवं विपर्य परिचालना विभाग सहित आम प्रत्येक मुहूर्त खबर नौचु। 20 जगार पानी पशिची से क्रम कहवाई चाहे जे आपणकर सुंदरगढ़ संबलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा एभलिया जिले में गत काली ठारू वर्षा चली। बालेश्वर भद्रक जाजपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा एवं बलांगीर ये जिले में मध्य वृष्टिपात होईची। दक्षिण ओडिशार मध्य विभिन्न जिले में गत काली कम रु आरंभ कर अधिक वृष्टिपात होईची। से क्रम विगत 24 घंटा भितर एवरेज रेनफॉल पूरा राज्य रे 47.2 मिलीमीटर जोटा स्वाभाविक वृष्टिपात ठारू आहरी अधिक। हाईएस्ट रेनफॉल होईची 240 mm रेनफॉल होईची नीलगिरी ब्लॉक बालेश्वर रे। यार सांगरे सांगरे 8टा ब्लॉक रे 200 mm ठारू अधिक। 33टा ब्लॉक एवं गोटे सहरांचल रे रेनफॉल 100 mm ठारू अधिक एवं 86टा ब्लॉक एवं 3टा सहरांचल रे 50 mm रु 100 mm पर्यंत वर्षा होईची। यार क्युमुलेटिव रेनफॉल ऑफ द स्टेट 1 तारीख रु 28 तारीख भितर 564.8 mm थिबा समय रे नॉर्मल एवरेज होची 305.6 जार फल 84% अधिक रेनफॉल विगत 7 दिन भितर ओडिशा रे होईची। ये क्रम विभिन्न जिलार रिपोर्ट जोटा आम संग्रह करूँ एवं जल संपद विभाग सागर संपर्क में अच्छु। गोटे जिनस ओडिशावासी आम समस्त मंगलमय होईची जे ऊपर मुंडरे वर्षा होची किंतु तल मुंडरे वर्षा कम थिबा कारणरू किबा नथिबा कारणरू नदी मानकर जलपतन मध्य अस्वाभाविक भाव में वृद्धि पाऊ नहीं। हीराकुद महानदी रे आप जदि देखिबे हीराकुद रे मात्र 2टा गेट खोला अछि एवं आज सकाल 9टा बेलू मात्र 2टा गेट खोला थिला एवं 63,336 क्यूसेक पानी महानदी छड़ा होता एवं जहाँ आपण एठी पहुंचला बेलू 7 लाख क्यूसेक पानी नराज रे पहुंचुची जोटा आदौ चिंतार विषय नुह। 10 लाख क्यूसेक रु अधिक पानी जदि नराज रे फ्लो करवाटा आरंभ कला ताले विपद संकट आरंभ आमर हो जाए एवं आकु यह आहरी कमिबार मध्य संभावना अछि। केवल ब्राह्मणी महानदी बैतरणी जालका बुढ़ाबलंग ये सब नदी मानकर जलपतन निश्चित भाव में वृद्धि पाई। से क्रम केवल जलका ठारे जलपतन आपणकर डेंजर लेवल ऊपर को अतिक्रम कर सारी। बाकी जिते नदी अच्छी बंध अच्छी सबू विपद संकेत छुँची कि विपद संकेत को अतिक्रम करिछि किंतु डेंजर लेवल को पहुंची नहीं। डेंजर लेवल को पहुंचीबार संभावना मध्य कम अच्छी
ବୃଷ୍ଟିପାତ ବହୁତ ସମୟରେ କମିଲାଣି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଇଏ ସବୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଓଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେଥିରେ ଓଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲନରେବୁଲ ଜାଗାରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି କାୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଇଭାକୁଏସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭଲନରେବୁଲ ଜାଗାର ନିକଟସ୍ଥମ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସାଇକ୍ଲୋନ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ଲଡ୍ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଉ, ସେଥିରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଟିମ୍ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ରାସନ ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ରାସନ ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ରାସନ ମଧ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନ କରିବୁ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଶେ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଥାଏ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ସାପ ବହୁ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଗଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯେଉଁଟା ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲନେରେବୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାନବାହନ ସହିତ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବର୍ଷା ମୋଟାମୋଟି ଜାରି ରହିବ। କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏବଂ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେଠି ବର୍ଷା କମିବ ଏବଂ ପାଣି ଖସିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇଏ କ୍ରମରେ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ଆକଳନ କରିଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆକଳନ ଠାରୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ଚରିତ୍ର ବଦଳିଥାଏ, ତାର ଦିଗ ବଦଳିଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ତାର ଗତି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆହୁରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଗତି ଏବଂ ତାର ମାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିଥାଉ। 30ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ସକାଳେ ମୁଁ କଥା ଲାଗୁଥିଲି କଲେକ୍ଟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନୋଇଡାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିଛି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍, ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ। ଓଡିଆର୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପାଣିର ଘେର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକରି ନିଜକୁ ପୋଜିସନିଂ କରି ସାରିଲେଣି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ବୋଟ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଁରେ କଟକର ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 35 ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ବୋଟ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଘର ଛାଡ଼ିକରି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ।
ओपर खोला ही साइलानी जो जिले में पानी जलपतन बढ़िबाटा आरंभ कलानी सबु जिलार भनरेबल जगार जो रिलीफ सेंटर थिला से रिलीफ सेंटर माने आगुरु आम रेडी कर रखीलु खोलाखोली कर सफा सुतरा कर रेडी कर रखीलु एबे सेठी ड्राय राशन पहुंची गलानी रोषे करने रोषे सामग्री बहुत जगह पहुंची गलानी काले लोक पलि आसिले हठात जोगाड़ कर आवश्यक समय लगे तेणु सबु जगार प्रस्तुति सहित आम अपेक्षा करिचु कहारी कौन प्रकार असुविधा हम ना एवं संभवतः आगामी आसंता काली संध्या बेलू परिस्थितिर आहुरी सुधार आरंभ हो एबे संपूर्ण बन्या परिस्थिति नियंत्रणाधीन अछंती लोके सुरक्षित अछंती ठीक अच्छे बहुत जगह पानी पशि जाइए पानी सांगरे पानी भितर प्रशासनिक अधिकारी माने मध्य अछंती लोकर सेवा सुंदरगढ़ जिले में किसी जगह इभाकुएसन आरंभ है भद्रक जिले में किसी जगह इभाकुएसन आरंभ है किंतु जेहेतु एठी आमर लोक माने बारंबार बन्या को सामना करी जो अनुभव से अनुभव से निश्चित अच्छा जे वर्षा पानी अंचल बढ़ुची किंतु नदी न फुलिबा कारण केवल जलका को छाड़देले अन्य नदी न फुलिबा कारण लोके आहरी निश्चित अनुभव कर उभय पटरू बन्या परिस्थिति बढ़िबार संभावना नहीं मो पाखे जो रिपोर्ट अच्छी कौन सालिंदी हो महानदी हो ब्राह्मणी हो बैतडी हो जलका छाड़देले बाकी सबू जलपतन सबू स्वाभाविक भाव में जलपतन बढ़ी नदी मानकर डैम पाखरे एवं जलका हूँ गोटे मात्र जगह जो विपद संकेत को अतिक्रम करिछि विपद संकेत डेंजर लेवल जोटा थिला 6.5 मीटर एवं वार्निंग लेवल जोटा थिला 6 मीटर एबे सकाल 6टा बेले डेंजर लेवल टच कला 6.5 मीटर को 9टा बेले 6.53 मीटर तार अर्थ हूँ 6 ରୁ 9 भितर 3 घंटा भितर मात्र 10.3 बढ़ी से क्रम 12टा बेलू 6.56 तो अर्थ आहरी 3 घंटा पर मात्र 10.6 बढ़ी तेणु जलपतन बढ़ाटा बहुत चिंताजनक नुह आउ मोटामोटी स्टेग्नेशन हो जाइए एवं संभवतः संध्या पर जलपतन जलकार कमिबाटा आरंभ नहीं देखो ये नुआ नुआ प्राकृतिक विपर्य सृष्टि होची वर्षा पाई बन्या हवा नदी बढ़िले बन्या हवा एटा तो बुझा पड़ुची प्रकृतिर एटा चरित्र एटा किंतु बहुत समय सहरांचल आजिकाली रास्ता घाट नाली नर्दमा एनक्रोच हबार फल सहर भितर पानी डिस्चार्ज करिवार प्रक्रिया व्यापक भाव में प्रभावित होउची से क्रम भुवनेश्वर में आम निजे देखुचु कटक आम देखुचु संबलपुर में देखुचु राउरकेला देखुचु बड़ बड़ सहर छोट छोट सहर जोटा आम कहूँ अर्बन फ्लडिंग को सामना करने अतीत केवे कौन योजना हो नथिला अल्प दिन तले मो नगर उन्नयन विभाग अधिकारी मान संगे जल संपद विभाग अधिकारी मान संगे राजस्व विभाग अधिकारी मान संगे एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिकारी मान संगे कथबार्ता करी राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग तरफ बन्या नियंत्रण करने आम पाखे जो बजेट अच्छी से बजेट रे अर्बन फ्लडिंग को सामना करने रोकने अर्थ मंजूर करने से परामर्श देछि ये चलित आर्थिक वर्ष 10टा सहर रे आमे अर्बन फ्लडिंग को रोकने अर्थ मंजूर करने निष्पत्ति करिछु किंतु कथा होछि जे पैसा खर्च सेतेबेले हबो जेतेबेले गोटे ड्रेनेज प्लांटा प्रस्तुत हो पार एपटे सेपटे खर्चा कले अर्बन फ्लडिंग समस्या समाधान हेब नहीं भुवनेश्वर सहर आईआईटी रुड़की को दायित्व दिखाई से प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे सारे आम पैसा बीएमसी को दे सारे एनर्जी डिपार्टमेंट को आम 1200 कोटी टंका देचु बहुत समय प्राकृतिक विपर्य समय देखिए आप सब बेसी क्षतिग्रस्त शक्ति विभाग हुए आपंकर पोल माने तले पड़ जाए ट्रांसफॉर्मर माने तले पड़ जाए
ଏବଂ ତାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦାପନ୍ନ ହୁଏ। ସେଠି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ମୋର ବୈଠକ କରିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ରୋଡ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଯିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ, ସେଟା NHAI ହଉ, ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ଅତୀତରେ ଏହି ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଛୁ ରାସ୍ତାକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କମ୍ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଉପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଥିବ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ଆମକୁ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନରାଶି ଦେବୁ ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଶେଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛୁ ଆମେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି,